So, hello ma'am, good morning. Update ma'am. So, in declag ta DJ print head na ma'am kasi hanunay nga maparwar DJ red. So, nga maditi print quality na. Tata in babad ta ti cleaning solution ma'am, naparwar mat kit di nga buo DJ color na ti red pero dati lamat na basitin ma'am. So, dati isurok nga settings nog print ka ma'am. So, numapan ka dati i-print mo nga document ko ma'am, dati printer. Naparawar ko mat kiti red na ma'am. Control P or print, and then mapangkat ti printer properties ma'am. As long as naka-install ito yung printer dito yung laptop mo. Printer properties, and then ito quality na ma'am. So katam ti standard vivid or high quality. Lalo na picture ti i-print mo ma'am. Kasi nga dati lamat nan, kumbaga hang 100% ka na restore eta red nan ma'am. Yan. So no standard gamin ti gamitem ma'am deta nakapsut ti bugana. So I suggest usarim iti standard vivid or high no pang pictures no kaso na ma'am. Yan. So print. Listen to the yan. So okay no kaso na ma'am ti output na no naka standard vivid or naka high quality. Mas namemet man ti output man na ma'am no naka high quality sunan. Especially no picture kung madeji i-kwayo ma'am i-print you. Yan. So buong buo dati red na no ka ma'am no naka-print in high quality. Mabalin niyo pa pick up no kan ma'am.